Eren i Selma odlaze u restoran kod Jusufa, to jest mesto koje sada drže Feriha i Hakan. Hakan ih uslužuje i on se trudi da sve ispadne kako treba, jer želi da se dokaže Ferihi kako bi vratio njeno poverenje. Međutim, Eren se bori u sebi da li da prizna Selmi svoje osjećanja ili ne, što na kraju i uradi. On otvara dušu i govori Selmi da je njihov odnos na početku bio prijateljski, ali da bi sada voleo da je bolje upozna. Selma se postidi u trenutku i seti reči svoje majke, te govori Erenu da bi morala razmisliti o tome, ali da je iznenađena. Ona govori da mora nešto pomoći majci, te odlazi kući, a Erenu je žao što je dobio ovakvu reakciju. Po dolasku kući, Selma ne zna da li da pošalje Erenu poruku, jer nije na lep način otišla od njega, ali ne sme ništa da uradi zbog svoje majke Tulaj. S druge strane, Merve govori Čemilu da nije problem to što je Halil zaslužan za plaćanje njenog fakulteta. Ona govori Čemilu da njega nije bilo, ona nikada ne bi upisala ovo, tako da mu se zahvaljuje na tome. Vraćamo se na situaciju na svadbi. Nakon završenog plesa, Zeynep odlazi do Bedrije, koja joj govori da se nada da će dočekati dan da vidi njenu svadbu sa Halilom. Ali Zeynep govori da ona to ne želi. Bedrija se samo nasmeje, govoreći da će se ona udati za osobu za koju nikada nije mogla ni da sumnja da će biti u braku. Zumrud također govori Halilu da je bilo lepo vidjeti bračni par, da tako lepo igraju, ruku pod ruku, ali Halil u sebi misli da on i Zeynep nikada ne mogu postati bračni par. Nakon završene proslave kod mlade, mladenci idu dalje sa svojim obavezama kod mladoženje, a svi ostali ostaju u dvorištu. Ceremonija je završena i dolazi do prvog susreta Zeynep i Lejle. Zeynep je ljubomorna svaki put kada Lejla pogleda Halila. Ona ne zna šta joj se dešava i zašto ima takav stav. Lejla ulazi u kuhinju gdje se nalazi Zeynep i one se tu rukuju i upoznaju. Lejla se predstavlja kao ćerka čovjeka čija je većina zemlje ovog mesta, ali ona je bila na univerzitetu pa se sada vratila za stalno. Lejla predlaže da napravi posebnu kafu za Halila, ali Zeynep govori da Halil to ne voli, već voli običnu. Ipak, Lejla odnosi kafu Halilu, a njemu se to ne sviđa. Zeynep tada prilazi sa običnom kafom koju daje Halilu i to se njemu svidi. S druge strane, Hakan odlazi kako bi uzeo pecivo koje je Feriha spremila, ali tamo je njena baka, koja nije za to da Feriha i Hakan budu jedno pored drugoga. Nakon što Hakan ode, njena baka uzima telefon i tu vidimo da ona ima neki plan, ali to ćemo saznati u narednim epizodama. Bedrije vidi da se Lejla pokušava udvoriti Halilu, te odlučuje da to spreči. Ona govori Lejli da se njeni roditelji sigurno brinu i da ovdje nema više posla. Lejla odlazi kući i pozdravlja se sa Halilom, dok samo pogleda Zeynep. Međutim, nešto kasnije dok Halil i Zeynep spremaju sve što je preostalo, tu se pojavljuje Lejla, koja navodno dolazi jer je zaboravila telefon. Ona pita da li im treba pomoć, a Halil govori da su ostali ukras i sijalice da se spreme, a Zeynep gurne Halila, govoreći da nema potrebe i da je sve završeno. Ovdje otvoreno vidimo da je Zeynep malo ljubomorna na Lejlu i to je velika promjena. Eren dolazi u Halilovu kancelariju, ali ne zatiče ga tamo. On pozove Halila, pitajući gdje je, jer imaju važan sastanak, a Halil govori da će doći večeras. U međuvremenu, Bedrije odlazi da priča sa Zeynep u kuhinji, govoreći da je namjerno poslala Lejlu kući, jer je počela da se približava Halilu, a Zeynep je ljubomorna. Zeynep ne dozvoljava ni sebi ni drugima da misle da je ljubomorna, ali Bedrija se nasmeje, govoreći da se to vidi iz daleka i to ne može sakriti. Halil ulazi u kuhinju gdje se nalaze Zeynep i Bedrije. On pita Zeynep kada će poslovi biti gotovi, jer bi već trebali da krenu kući zbog obaveza. Zeynep pokušava da se odvoji neko vrijeme od Halila, govoreći mu da ona ima nezavršenog posla ovdje, te da on može ići sam. Halil joj govori da se nisu tako dogovorili i da će ostati sa njom. Zeynep izlazi iz kuhinje, a Halil pita Bedrije šta se desilo sa Zeynep. Bedrije govori da je sve bilo u redu dok on nije došao. Zeynep odlazi kod svoje bake, govoreći joj da Halil želi da idu nazad u vilu,
A Zumrud govori da bi tako i trebalo da bude. Zeynep pokušava da nađe bilo koji razlog kako bi ostalo ovdje, govoreći da Bedrije ne može ostati sama, ali tada se seti da nisu ubrali cvet u šumi koji ih uvijek uberu za Bedrije kada dođu na ovo mesto. Halil izlazi ispred kuće i priča sa Zeynep o tome kako je sve spremno i završili su sav posao, a tada mu Zeynep spomene da mora otići u šumu po cvet koji uvijek uberu kada dođu na ovo mesto. Halil govori da će ju se pridružiti i da bi to trebalo biti gotovo do večeras. Njih dvoje zajedno kreću u šumu, ali Zeynep ide ispred Halila brzim korakom, misleći kako da se odvoji od tog čovjeka, jer njeno srce želi da bude blizu, ali mozak ne dozvoljava. U vili Firat svi očekuju Halila, ali on se ne pojavljuje. Songul govori Alperu da joj je krivo što se Halil nije pojavio, jer je ipak Alper gost u vili, a Halila nema. Gulhan govori da bi bilo najbolje da sačekaju do ujutru, a ako se ne pojavi, otiće na lice mesta. Alper se slaže sa tim, jer mu je to dobra prilika da još ispita kako da dođe do Zeynep, jer je to jedina slaba strana kod Halila trenutno. Pada noć, a Halil i Zeynep se izgube u šumi, ali srećom imaju mrežu na telefonu. Halil odlučuje da nazove Zumrud, govoreći joj da su se izgubili, ali su našli prikladno mesto da prespavaju, pa će se sutra vratiti. Njih dvoje zapale vatru i spremaju krompir koji je Zeynep ponela, jer su ogladnjeli. Noć već teče i postaje hladnije. Halil ih oboje pokrije sa jednim ćebetom i oni su blizu jedno drugom. Nešto kasnije, Zeynep pokazuje cvet koji je ubrala za Bedrije, jer joj je taj cvet donosio muž dok su bili u mladosti. Halil spominje da su njih dvoje prebrodili sve muke u životu i da je ljubav zaslužna za to. On tada pita Zeynep da li bi ona zamenila ljubav sa mržnjom. Zeynep se izgubi u svojim mislima, govoreći da sve zavisi od situacije. Halilu biva drago što to čuje, jer ipak nije rekla da ne bi. Taj romantični trenutak prekida Gulhanin poziv, koja se zabrinula za Halila. On joj govori da se desio mali problem, ali da će se ujutru vratiti. Halilu se spava i njegova glava pada na Zeynepino rame. Ona pomazi lagano Halila po kosi i onda se zapita zašto je to uopšte uradila. Sutradan ujutru Halil se budi na Zeynepinom ramenu i gleda je u oči. Zeynep se tada probudi i pita ga zašto je tako gleda. Halil govori da je shvatio šta se zapravo dešava. Ona je ljubomora na Lejlu. Zeynep ne dozvoljava Halilu da to govori, ali on je siguran u svoje mišljenje. Njih dvoje gase vatru i vraćaju se kući kod Bedrije, te krenu da se spremaju. Po izlasku iz kuće, Zumrud nešto priča Halilu, ali njegove misli su izgubljene. Zumrud shvati da Halil ne prati priču, a tada se iza njihovih leđa pojavljuje Zeynep, a Halil je ugleda i nasmeje se. Da li nam se napokon bliži otvaranje emocija između Halila i Zeynep?